وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے بھدراچلم میں کنورم علاقے میں بدھ کی صبح پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے 9.3 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ پولیس کے مطابق گانجا آندھرا اڑیسہ سرحد سے غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر خصوصی تلاشی مہم چلائی گئی اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ضبط گانجے کی قیمت تقریباً 4.65 لاکھ روپے بتائی گئی۔ اس کے علاوہ 2 موٹر سائیکلز اور موبائل فونز بھی ضبط کیے گئے۔ گرفتار افراد سے گانجے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ کی بلڈ کینسر کے سبب امریکہ میں موت ہو گئی۔ اس طالبہ کی شناخت ضلع کے پندنا پلی گاؤں کی رہنے والی پرینکا کے طور پر کی گئی، جو اعلیٰ تعلیم کے لیے 2023 میں امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی آف UAH سے ماسٹر کی ڈگری مکمل کی تھی اور OPT پروگرام کے تحت ملازمت کی تلاش میں تھی تاکہ اپنے تعلیمی قرض کی ادائیگی کر سکے اور خاندان کی مالی مدد کر سکے۔ پرینکا کو 5 مئی کو خون کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اس کی طبیعت بگڑنے پر اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 7 مئی کو دماغ میں شدید اندرونی خون بہنے کے باعث ڈاکٹروں نے اسے برین ڈیڈ قرار دے دیا۔ 14 مئی کی صبح اس کی موت ہو گئی۔ پرینکا کی موت کی خبر سے اس کے آبائی گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے ارکان خاندان نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کی نعش کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ گوشت کا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے کے باعث ایک ضعیف شخص کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد کے مرپٹی منڈل میں پیش آئے۔ شخص کی شناخت ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے لکشمن کے طور پر کی گئی۔ وہ کتا ٹانڈے میں منعقدہ درگما کے تہوار میں شرکت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر آیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا کہ اسی دوران غلطی سے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی۔ فوری طور پر اسے سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع اننتپور میں RTC بس میں سوار ضعیف خاتون کی 5 تولہ وزنی طلائی چین کی چوری کر لی گئی۔ بس میں سفر کرنے والی خاتون، جس کی شناخت رتنما کے طور پر کی گئی ہے، اس کے گلے سے 5 تولے کی طلائی چین کی چوری کر لی گئی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق جب وہ بس میں سوار ہو رہی تھی تو اس نے اپنا بیگ ایک اجنبی کو تھما دیا۔ اسی دوران پیچھے سے آنے والے ایک اور شخص نے اسے دھکا دیا اور تبھی اس کی طلائی چین غائب ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے بس کو روکا اور مسافروں کی تلاشی لی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرپا میں 5 بچے تالاب میں غرق ہو گئے۔ ضلع کے ملے پلی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ DSP راجندر پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے بچوں کی شناخت 15 سالہ چرن، 12 سالہ ہرش وردھن، 15 سالہ پارتھا ساتھی، 12 سالہ ہرش وردھن، 12 سالہ دکشت کے طور پر کی گئی۔ یہ بچے گزشتہ رات تالاب میں نہانے کے لیے گئے تھے، جہاں وہ غرق ہو گئے۔ بچوں کے والدین اور رشتہ داروں نے انہیں تلاش کیا۔ ان کے کپڑے تالاب کے کنارے ملے۔ پولیس نے ماہر غوطہ خوروں کی مدد سے نعشوں کو تالاب سے نکالا اور پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ متاثرہ خاندانوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ بچے چھٹیاں گزارنے اپنے دادا دادی کے گاؤں آئے تھے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ اور YSR کانگریس کے سربراہ YS جگن موہن ریڈی نے بھی اس المناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔
आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी को इस्तेमाल में लाते हुए बंदरगाही मैशियत को फ़रोग़ देने स्ट्रेटेजिक मंसूबे का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत हर 50 किलोमीटर पर एक बंदरगाह या फिशिंग हार्बर कायम करने के मंसूबे पर अमल करेगी, जिससे माशी तरक्की, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी मुमकिन होगी। यह ऐलान उन्होंने रियासती सेक्रेटरीट में मरकज़ी वज़ीरात, बंदरगाहें, जहाज़ रानी व आबी जगह के ओहदेदारों बशमूल वज़ारत के सेक्रेटरी टी.के. रामचंद्रन के साथ एक जायज़ा इजलास में किया। इजलास में मुत्तहिदा AP की तकसीम के मौके पर किए गए वादे के मुताबिक एक बड़े मंसूबे पर तबादले ख्याल किया गया, जिसके मुताबिक नेल्लोर ज़िले के 2 इलाकों में शॉपिंग, बिल्डिंग एंड रिपर्स क्लस्टर कायम किया जाएगा। ये 2000 एकड़ पर मुहित होगा, जिसमें 1000 एकड़ जहाज साजी के बुनियादी यूनिट्स और बाकी 1000 एकड़ ज़मीनी सनतों के लिए मखसूस होंगे। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे में 3500 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि रियासती हुकूमत ज़मीन फराहम करेगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक स्पेशल व्हीकल कायम किया जाएगा ताकि आलमी सतह की कंपनियों को राग़िब किया जा सके। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने जानवरों से मुतालिक एनक्लेव में मवेशियों में होने वाली जल्दी बीमारियों के खिलाफ मुल्क में तैयार करदा पहली महफूज और मुनफरिद वैक्सीन बायोलॉम्पी वैक्सीन को जारी किया। ये वैक्सीन भारत बायोटेक के ज़ैली इदारे बायोवेट ने तैयार की है। ये वैक्सीन CDSCO की मंजूरी शुदा है और दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो जानवरों को जल्दी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और मौसर निगरानी को मुमकिन बनाएगी। वज़ीर-ए-आला ने वैक्सीन की दस्तयाबी को वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया कामयाबी करार देते हुए बायोवेट की कोशिशों की सताइश की। आंध्र प्रदेश के ज़िले तिरुपति में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के मोल्लापक्का के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 लॉरियों के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ड्राइवरों के नींद की हालत में गाड़ी चलाने के बाइस यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई, जिसे क्रेन की मदद से लॉरियों को हटाकर बहाल किया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी पर एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब में एक अवामी तकरीब के दौरान दावा किया कि इनके इंतजामिया ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा टाल दिया है। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर खारिजा S जयशंकर से सख्त सवालात किए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की इत्तला अमेरिका के सदर से मिली थी। अब सऊदी अरब में एक अवामी तकरीब के दौरान ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हिंदुस्तान को जंगबंदी के लिए पाबंदियां और तिजारती सौदों की धमकी और लालच के जरिए मजबूर किया। जयराम रमेश ने मजीद सवाल उठाया, इस इंकशाफ पर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा जो आम तौर पर हर मौजू पर जारहाना मौक़िफ़ रखते हैं, क्यों खामोश है? क्या उन्होंने वाकई अमरीकी दबाव के आगे झुककर हिंदुस्तान के कौमी सलामती मफादात को गिरवी रख दिया है? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के कांस्टेबल पूनम कुमार शाह को 20 दिन बाद अटारी वाघ सरहद पर वापस कर दिया। वो 3:10 पर सुबह वतन वापस पहुंचे, जहां सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर इनसे पूछगछ शुरू कर दी। पूनम कुमार पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे और मामूल की ड्यूटी के दौरान गलती से बैनुल अक़वामी सरहद पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वाक़ये के बाद इनके अहल खाना शदीद बेचैनी में मुब्तला थे। अहलिया रजनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि जब हिंदुस्तानी फौज ने 3 मई को एक पाकिस्तानी रेंजर्स को राजस्थान में पकड़ा तो उन्हें उम्मीद बंधी कि इनके शौहर की रिहाई भी मुमकिन होगी। साथ ही उन्होंने DGM और
सतह की बातचीत से इस मसले को उठाए जाने की उम्मीद जाहिर की थी। रजनी ने यह भी बताया था कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फ़ोन कर हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था और इनके ससुराली रिश्तेदारों की तिब्बी मुआवनत की पेशकश भी की थी। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ कहा कि नौजवान न सिर्फ मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के ममार है बल्कि मुआशरे की तामीर व तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसलिए उनकी हर सतह पर हौसला अफजाई और रहनुमाई वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पार्टी हेड क्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी नौजवानों के कांधों पर आयद होती है और उन्हें इस रोल को समझकर भरपूर तरीके से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान किसी भी कौम का कीमती असासा होते हैं। अवाम की नज़रें हमेशा नौजवान नस्ल पर मरकूज रहती है। वक्त का तकाजा है कि नौजवानों को पार्टी में अहम किरदार दिया जाए क्योंकि उन्हीं के ज़रिए नया कश्मीर और पार्टी मंशूर की रसाई हर घर तक मुमकिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर ने कहा कि पार्टी के बुजुर्ग कायदीन के पास बेशबहा तजुर्बात है जिनसे नौजवानों को सीखने और रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने सख्त हालात में अवामी खिदमात अंजाम दी है और पार्टी की बका के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी सीनियर्स से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का मौका दे ताकि तंजीम को कोई तवन्नाई और इस्तेहकाम हासिल हो। उन्होंने नौजवानों पर पुरजोर मुतालबा किया कि वो तारीख का मुताला करे और सच्चाई को फ़रोग़ दे। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 3 सालों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें चल रही है। इसके लिए तुर्की की राजधानी इस्तंबुल में पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान बातचीत की तजवीज़ रखी गई है। इस बातचीत से 24 घंटे कबल दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ खौफनाक मुहाज़ खोल दिया। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन के आर्टरी यूनिट को तबाह कर दिया है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर कहर बर्पा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में इसने पुतिन के 1200 से ज़ायद फौजियों को ख़त्म कर दिया है। द कैफ इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन हर घंटे तकरीबन 52 रूसी फौजियों को मार रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस गुज़िश्ता 24 घंटे में 1240 फौजी से महरूम हुआ है। यूक्रेन ने हमला कर इन फौजियों को ख़त्म कर दिया। फौजियों के साथ साथ रूस ने 2 टैलेंट और 47 आर्टरी सिस्टम को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन ने इस दौरान एक MLRS और 14 AFV को भी मार गिराया है। रूस इस जंग में अब तक 9.70 लाख फौजियों से महरूम हो चुका है। हालांकि रूसी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया। इजरायली लड़ाका तैयारे ने गजा की जनूबी इलाके खान यूनुस में हमास के खुफिया मरकज़ पर बमबारी की। बताया जा रहा है कि इस हमले में हमास के एक अहम लीडर मोहम्मद सिनवार शहीद हो गए, जो हमास लीडर यहिया सिनवार के भाई थे। इजरायली हुक्काम ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। मुकामी इत्तला के मुताबिक हमास का यह मरकज़ खान यूनुस के एक यूरोपी हॉस्पिटल के नीचे कायम था। जब इजरायली तैयारे वहाँ पर परवाज कर रहे थे तब थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल के ज़ेर ज़मीनी हिस्से से धुआं उठने लगा। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इस हमले में तकरीबन 28 आम शहरी जाबक हो गए। एजेंसी के एक नुमाइंदे ने बताया कि हमें मौके पर 28 नाशें मिली है। इधर इजराइल ने कहा कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता और यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा नहीं करता, हमले जारी रहेंगे। हमास ने यह भी जवाब दिया कि जब तक इजराइल जंग बंद नहीं करता और वो ना हथियार डालेगी और ना ही यरगमालियों को छोड़ेगी।
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جسٹس گوئی نے سپریم کورٹ کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر لیا حلف، صدر جمہوریہ نے عہدے اور رازداری کا دلایا حلف۔ تلنگانہ کے وزیر ریونیو کی گورنر جشنو دیورما سے ملاقات، تبادلہ خیال کیا گیا مختلف امور پر۔ کالیشورم میں سرسوتی پشکرالو کا وزیر اعلیٰ تلنگانہ کریں گے افتتاح۔ ورنگل میں عالمی ثقافتی سنگم مس ورلڈ میں حصہ لینے والی حسیناؤں نے کاکتیہ دور کی تاریخی یادگار کا کیا دورہ۔ گاڑیوں میں بچوں کے دم گھٹنے سے اموات کے واقعے پر سائبرآباد پولیس کا انتباہ۔ بی ایس ایف جوان پورنم کمار 20 دن بعد وطن واپس، پاکستان نے اٹاری بارڈر پر کیا حوالے۔ منچریال میں ژالہ باری سے دھان بھیگ گئی، آم کے باغات کو پہنچا شدید نقصان۔ خان یونس میں حماس کے ایک خفیہ مرکز پر اسرائیل کی بمباری، حماس کے ایک اہم لیڈر محمد سنوار شہید ہو گئے، جو حماس لیڈر یحییٰ سنوار کے بھائی تھے۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.